Guys, ito na nga pala yung na print kong t-shirt, sublimation yan guys. Tapos na siya, deliver ko na mamaya. Ayan guys, yan 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 ito, bali 3/4 siya guys na dry fit t-shirt. Yan guys, baka gusto nyo guys magpagawa kahit anong design, basta white t-shirt, no problem yan. Yan guys, yan, pahinga muna guys yung mga namin bike.